प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यंत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानई सोते जे निते प्रकाशई आनंद मने वेदसार ब्रह्मांडे जे कला विस्तार जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुषे न जानती मृत्तिका विकार जेमंते जलरे हुओ कल्पित जले उपल बुद्धि करी मृगतृष्णारे जेन्हेवारी रूप रूप स्थिति दीनी जार गोचर अनुमानी स्वभावे नहे से मंत ए सांख्य योगी करमत आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहुक बोलाई सत्य परमानंद हरि जाहार भाव भावे भभूतरी एमंते सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार तार चरणे नित्य ध्यान करितरन्ति सर्वजन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जगतर हिते वर्णई दास जगन्नाथे निर्मल मुनि करमते हरिचरित भगवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने सुण नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दयापर कपट धर्म जार नाही स्वभावे सन्थ से बोलाई से साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबी दृढ़ चिते लक्ष्य लक्ष्य जेते प्राणी बोध विचार विचारे परिमाणी जे धर्म जेऊ जही अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी से वस्तु अछि जही पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय जस जाई हृदय बसइत क्षण अनादि प्रभु नारायण एनु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भगवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई ए भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा
सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे सुख धाइले ताहा देखी पक्षीଙ୍କ संगत उपेक्षी तो से अधर क्षत कला भितरे सुरंग दिशिला तहु गलिला रस सार किय बा देवा पटांतर अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पिब अनुक्षणे आनंदे कर सुधापान जेणे पाइब दिव्य ज्ञान ए चारि वेदंकर मूल निगम वृक्षर ए फल पिब जीवन अंत जाए जेवे बंचिब माया मोहे एबे हो सुण साधु जने हरि चरित शुद्ध मने सर्वदेवंक रम्य स्थान नाम जे नैमिषरण्य कलिर आगमन देखी मुनिये स्थान उपलक्षी सैनक आदि मुनिगणे मिलिले नैमिषरण्ये कली कलुष भय करी मुनिये एकांते विचारी संकल्प करी एत तुले सहस्र यज्ञ आरंभिले जानती शुभ प्रदवांछा स्वर्गादि लोके कले इच्छा सकले मिली प्रातः काले कर्म संपादिले अनले सुत मुनिकी पूजा करी बसिले सकले आवरी सकल मुनि शुद्ध मने पूछिले अमृत वचने ऋषिगण उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम्भ महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिलु तुम्भर सकाश संसारे धर्मशास्त्र जेते सर्वगोचर तुम्भ मते वेदविदंक मध्ये श्रेष्ठ जे व्यास मुनि तपोनिष्ठ ताहांक शिष्य अट तुम्भे एकथा भले जानू आम्भे पूर्वे जे थिल ब्रह्म मुनि तांक वचन तुम्भे शुणी सकल शास्त्र तुम्भ तहि वेद पुराणे जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी दैवे अछि एहि मत से शिष्य गुरु रे भकत शिष्य भक्ति रे दया बहे सकल गुढ़ी तो कहे एणु बासिंक शिक्षा जेते
ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରି। କର ଏ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହିତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର। ଜଗତ ପାର ସେ ଚରିତ ତୁମ୍ଭେ ତା ବର୍ଣ୍ଣେ ସମର୍ଥ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍କେ ସୁଖେ ଗୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ। ଯଶ ଗାଇ ମୁନିଗଣ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବଣେ। ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲୀଳାସ ରାଗେ ଅବତରେ। ବିଶ୍ଵ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ କର ତା ପ୍ରକାଶ। ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତା। ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ ତୋଷଣ ଲଭୁ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ।
जीवा जे सने सुधारस पिबन्ते नुह इ सन्तोष अनंत संगे थाई हरि जगते जेते कर्म करी कपटे नर रूप धरी अति मानुष कर्म करी कलियागम आम्भे देखी सकल संपद उपेक्षी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ क्षणे कृष्णर कथा अनुक्षणे करितरिबु विष्णु माया भूमुनि तुम्हे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइलु तुम्भ मेले ए भयंकर कली काले आम्भे जे अछु भव जले ए जलु तुम्भे कर पार बोईते जेन्हे कर्णधार जे हरि ब्रह्मांड बल सर्वदेवंक आदिमूल धर्मक बच जार अंगे सुखे विहरे नाना रंगे कलियागमे भगवान गमिले आपणा भवन जे धर्म संसार रखिब से काहीं शरण पशिब एक कथा कह मुनिवर आम्भ संशय जाऊ दूर एमन्ते नई मिसवने सर्वमुनिक सान्निधाने सैनक आदि मुनिगणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णु रचित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषा उपाख्याने प्रथमोऽध्याय।